কলা ভূদেব পরম অনন্ত তোহর নাহি অন্তর্গত তোহার নাহি অন্তর্গত তোহার নাহি সৃষ্টির পূর্ব ছিলু তুহি তো বিনু অন্য কেহি নাহি তবিনু অন্য কেহি নাহি তবিনু অন্য কেহি নাহি চিরঅন্তে যে রহিব সেই তু একা সত্য ধ্রুব ସେହି ତ ଏକା ଶବ୍ଦ ଧ୍ରୁବ ସେହି ତ ଏକା ଶବ୍ଦ ଧ୍ରୁବ কবি উত্তর দিলে পুଣି বিয়ত গ্রাডা বিয়র্থ হଉଛି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ କହିଲୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ରାଜା ହଉଛି ଘରଚଟିଆ। ଚାମଟା ଧୋତୁ ପାଲା କହୁଥିଲି ଆଗେ ଆଉ ବଳ ପାଉନି ବୋଲି କରୁନି। ଆରେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ପୁରା ବୁଢାଲି ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଣ ପାଚିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମୁଁ ପଚାଇ ଦେଇଛି ମାନେ କାଟି ଦେଇକି ପଚାଇ ଦେଇଛି ଭତ୍ତା ପାଇବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଡେଟ୍ ହେଇନି ବୋଲି ମୋଦି ସରକାର ନାସ୍ତି କଲା ବୋଲା ତ ଡେଟ୍ ହେଇନି ଦିଆ ହବନି। ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଗ ବୋଲେ ରାଜା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ନା ହଉଛି ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀ କୋ ରାଜା ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହରି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ବିୟତ ଗ୍ରାଡା ରୂଢ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ଯତ କରେ ଅବଜৌ ଅବଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଏ। ବାବୁରେ ନାରାୟଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଧରିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମନାଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମନୋଜାନରେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ଗ୍ରହପୁତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଅଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳଟିଏ ଚିତା ଅଙ୍କନ କରୁ ସେଇ ଝୋଟି ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ ସାତଟା ଅଶ୍ୱବିହିତ ଗୋଟିଏ ରଥ ଗୋଟିଏ ଚକ ସାତଟା ଘୋଡ଼ା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃହତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପ୍ରମାଣ କରେ ସପ୍ତାଶ ରଥ ସଂଯୁକ୍ତ ଦିବାଭୁଜ ରଥେ ସ୍ଥିତ ସାରଥି ଯଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ମମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତା ନାଁ କଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାଁ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚକ୍ର ନାଁ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ଗଦା ନାଁ ହେଲା କୌମଦୀ ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ୍ମ ନାଁଟା ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନାଁଟି କହିଦଉ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ନାଁଟା କହିପାରେନି ବହି ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ
কবি হেলে কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস কাইশিকা পর্ব 178 নম্বর পৃষ্ঠা 73 নম্বর শ্লোক কবি প্রমাণ কলে সে পদ্মর নাটা কোন শুন মন দেই ওলা ধূত শ্রবা পজম জগদীশ ভুজে বিশ্বদ ভবম পদ্মম দ্রুহীন বাস বিশ্বজিৎ পদ্মম লক্ষ্মী বিরাজৈ নারায়ণଙ୍କର ପଦ୍ମଟିର ନାଁ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧୂତ ଶ୍ରବା ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମର ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଦ ଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାର ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳରେ ବିରାଜ କରନ୍ତି ତାହା ନାଁ ମୂରସାକ୍ଷ୍ୟ অতএব ক্ষুদ্রাটা দাধাটা যত করেই যাহাঙ্কর করকু শোভাবর্ধন করন্তি দধাটা যত করেই যাহাঙ্ক করকু শোভাবর্ধন করন্তি উড় বলন্তে পাদকু ধরি পাদ মঞ্চালন করন্তি কে লক্ষ্মীঙ্কর পাদকু সঞ্চালন করে কে রে কোউ ভগবান ମୁଁ ତତେ କହିଲି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି କିଏ ସେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟକବି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ କଲା ଓ ଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି যদুমণি মহাপাত্র কলম কলে কলে অঘারি অঘ্রি কি অম্বুজ করি অঘারি অঘযুক্ত অরি অঘর অর্থ হেলা পাপ অঘর অর্থ হেলা আজ্ঞা অসুর অসুর মান
বা অসুর মানকর শত্রু হেলা কিয়ে সেই নারায়ণ অঙ্ঘ্রির অর্থ হেলা পাদ নারায়ণଙ୍କର ପାଦକୁ ଅମ୍ବୁଜ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କବିଙ୍କର ଏକ କଳ୍ପନା। ଖାଲି ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନୁହଁ, ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ, ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଖି ହେଲା ପଦ୍ମ, ନାରାୟଣଙ୍କର କାନ ହେଲା ପଦ୍ମ, ନାରାୟଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କେମିତି ପଦ୍ମ ଶୁଣ। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଢେଙ୍କାନାଳର କବି ନା ହେଲେ ଏକଘରିଆ ଗାଁର ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାରି କଲମ କଲେ। କଣ କଲେ? କଲା କମଳ ନୟନ ପଦ୍ମ ସହିତ ସମାନ, ଯାର ପାଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି କିଏ? ନା ମା ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପର୍ବଣର ଉତ୍ସବ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ରଜରାଜପୁର ମୌଜା। ଆଜି ତିଥିଟି ହେଲା କୋଉ ତିଥି? ନା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ମହାଷ୍ଟମୀ। ଏ ମହାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଗୋଟିଏ ବେଶ ବା ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେ ରୂପଟି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ। ତାହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲୁ? ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଆ ନା ମାର ଛକ
लक्ष्मी नारायण बा लक्ष्मी जगन्नाथ ये स्वामी स्त्री की आज्ञा लक्ष्मी नारायण स्वामी स्त्री बोली तो समस्त कहूँ ना 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 लक्ष्मी टी होची माँ नारायण टी होची ता पुओ महालक्ष्मी हेले माँ जगन्नाथ हेले पुओ नमस्कार नमस्कार एमती मिछ कथा कहिकी आम बड़म्बा नरसिंहपुर नौस्तरी गायक मलेडी नौस्तरी गायक मलेडी आपण निश्चित मरिबे मु मरिबी मरिबो नहीं काई तू आ मरिबुनी मु काहे मरिबी मु बड़ मिछ कहूती अरे पुଅ नौस्तरी केते सातरे नौ नौस्तरी सातरे 10 10 स्तरी सातरे 11 11 स्तरी सातरे 12 12 स्तरी सातरे 13 13 स्तरी सातरे 14 14 स्तरी सातरे 15 15 स्तरी सातरे 16 16 स्तरी तो गोपा दियो करे घंटा पड़ते अरे निर्मज महालक्ष्मी हेले माँ जगन्नाथ हेले महालक्ष्मी मा हेले जगन्नाथ केमिति पोहले प्रमाण देवी तो दे आज प्रमाण देले मु राजी हेबी सुनिले मारो पूजा पार्वण बेले बृहत चंडी पाठ पढ़ा जाए आज्ञा चंडी पाठ करा जाए चंडी पाठ गोटे श्लोक उद्धार करुछु कला मध्य देवी परात परा भगवती जो प्रकृति रूपिणी एही में भक्ति मुक्ति हरि पद जुगल ये जोग माया स्मरामि कवि कहले मध्य देवी परात परा गोटे परा शक्ति गोटे अपरा शक्ति अपरा शक्ति हेले नारायण परा शक्ति हेले तांको स्त्री परा शक्ति हेला आदि अपरा शक्ति हेला गया अनादि परा शक्ति हेला राधा अपरा शक्ति मारे हेला कृष्ण परा शक्ति हेला सीता अपरा शक्ति हेले राम ताहले मार पार्वण भितरे नवरात्र पूजा चली गला तापरे मार 10टा मूर्ति पूजा 10 महाविद्या पूजा हुआ जदि माँ पार्वती माँ दुर्गांकर स्वामी की दुर्गांकर स्वामी शिव शिव देवदेव महादेव महादेव महादेव